Morning! Sumani akong room. Mingaw pa kayo guys, wala pa'y bata. So while waiting them para sa amo ang activity later, so I prepare this activity notebook para sa ilang activity later. Dayon, nag-prepare po ko sa ilang arts and crafts. Muna siya mga cutting construction papers para sa ilahang arts and works. So, dara among drawing book. Mo ni akong ipabuhat nila later. So, the activity notebook. So, mingaw pa jud kaayo guys. Ani siya akong room. Later puno na din ha. Maginahinay ra pod na sila abot guys. Ang uban sayo, ang uban pod medyo late na. Siya. Thank you for watching. Until next. Bye.